Today we are going to talk about humanities, what is humanities and such. What is humanities? The etymology of humanities is it came from the Latin word humanus, which means refined, culture and human refined, norms, being civilized and socialized. So muna ang pasabot nato sa humanities. Culture means adaptation to environment, social interaction or norms. So muna na siya no kanang ginabuhat nato usually ginabuhat nato nga makig-socialize ta sa laing tao. Pero sadly, di nato na siya mabuhat karon because of this pandemic. And also, human, having the nature of people or being a person. The expression of ourselves without using words. So muna siya ang sa humanities, no? Kanang the paintings, the sculpture, the dancing, the mosaic, cross stitch, anything you can consider as art. Muna siya ang underpod sa humanities. Understood? Okay. It is also the study of man's expression of feelings, thought, intuition, values, and ideas. It's also used to dramatize individual expression. So muna siya ang definition nato sa tuang humanities. And here's one question. Why do we need to study humanities? And if I can question you again, we need to study humanities not only because naa siya sa tuang unit, naa siya sa inyong unit, ibotan siya sa inyong units. If we will really appreciate humanities, dako gyud siya impact sa tuang lives. Labi na sa students, labi na sa inyo. The humanities serve to provide the student with certain skills and values through the arts. Pamoto siya no, it will provide the students with certain skills, mga skills and values through the arts. And also students learn to appreciate the importance of value that no other subject can describe those values which are directly and exact. Sorry. What is the aim of humanities? Number one is, for during medieval age, humanities dealt with the metaphysics of the religious philosopher. So mo nilang purpose sa humanities sa no para sa metaphysics sa mga religious philosophers kay we all know a lot of philosophers no nga naagid katuyok permi sa humanities, but we will not delve with that we will not go deeper with that sa karon kay we're still talking about the aims of humanities. Okay, during Renaissance period also, the aim of humanities was to make man richer, because during that time, only the rich people can make art like paintings, sculptures, and etc. Sa una di ay no, ang pag-painting di ay, kung pobre ka, you cannot in any ways or in any form, you cannot do painting. Of course, mahal man ang gamit. One, mahal ang gamit. And two, wala ka influence. So, kung mag-paint ka, pobre ka, kasi mo lang tao, di ba? Wala. So, during the Renaissance period, gusto mo dato ang mga dato sa mo, di ba? Mura gyapon sa ato ang kuan karon, sa gakahita mo karon, kung kisa tong dato, maura pud gyapon mo dato. Kisa to'y pobre, ora gyapon pobre. Cycle lang, di ba? Although it's bad. I mean, it's sad to know that so medyo maklaro pa mo sa connection, putol-putol. Oh, so sorry guys. Sige lang, continue lang, tapadayon lang yung punta. Okay, also during the 19th and 20th century, the aim of humanities is to appreciate and understand the importance of human being, his ideas and aspirations. So sa una di ay gigamit nila ang humanities to appreciate us humans, to appreciate us all humans and all our ideas and aspirations. So dinatamos to sa other related fields in humanities. Let's proceed to art. So again, this is arts and humanities. So manatagamay sa slightest touch sa humanities. Now let's talk about art. So can you remember your activity? Katong yata na sa inyong video. Thank you so much because you participated and I appreciate it so much. I appreciate it so much now.
wala mo nang ulaw-ulaw, ipakita nyo sa pa yung talents, and I know uban sa inyo na pugos pa gali, pero one thing is for sure, your talents are not in vain. I mean, all your talents are appreciated, and grabe yun. Wala ako na-expect kay naanad ko bitaw nga nakiipapasa sa students kay wala lang, basta lang na yung mapasa, pero kaning section, thank you so much for doing what should be done. Okay? Okay, storya ta again. What is art? So kung paano siya, bago na to, unsa gid ang art, dako gyud siya nga scope. But art is lang sulod. Art is something that is permanently around us. This is an art. I am an art. You are an art. Every one of us, everything that is around us is art. So let's atong salumon og lalom nganong art ang naa sa tuwang palibot. Okay? So this one, just like simbahan, a museum, even your classroom, your house, it's an art. Okay? So atong hibalon nga no. Let's realize and let's answer the question, why is it an art? Kanina, for example, the paintings. Humanities and the art have always been part of man's growth and civilization. Man has always tried to express his innermost thoughts and feelings about reality through creating art. So sa una pa lang di ay naana ang art, dugay ra gid ang tignan natin kalimod nga art has always been part of our lives, even in your parents' lives before bata pa sila. Sa una pa, sa time pa nilang Jacob, nilang Abraham, na ang art. Sa una pa na siya, mga momser. Okay? Sabtan ba na to? And also, however, one still finds the need to see more and experience more. So, yung nga na yung kakita mo. As you can see, kita mo yung mga daan na building ng mga gina-renovate. So, that is a result of someone not being contented. Okay, of course, kung padayunon na siya nga dili i-renovate ang isa ka building, of course madaot yun siya kadugayan. But if we try to understand the meaning of art yun, if they use art sa mga building, ang reason ang mga gina-renovate ni buildings is for the people working in it to be safer. Kay of course nagkadugay, mas nagkakusog ang mga calamities, right? So yeah. So if you have questions, write it in the comment section. Kay lisod kayo gyud ita mo madunggan putol-putol mga mamsir. So diretso na ta sa definitions of art. Kani hapyaw lang ni just a little bit definitions of art. So in ancient Latin, ars, or also ars, which means craft or specialized form of skills. So man to siya kanang balik ta sa to example nga atong ipahiwan ako sa inyo nga video. Di ba when I told you nang present to me something that you considered art, pero wala ko niingon sa inyong buhaton, di ba? So in that way nahibalaan ako, I knew it na kanang all of you have the capabilities to show art. Okay, showing art means you have the skills, you have the craft or specialized form of skills. So shoot mo sa banga aning sa ars, which means craft or specialized form of skills. Okay, and also in medieval Latin, it meant any special form of book learning such as grammar or logic, magic or astrology. So kanang sa Harry Potter palang daan, that is also an art. Kay also pud kung this one, the one we're doing right now, kaning gaklase ta, kay sis gaklase man ta, gabasa pud mo, ga-learn pud mo, pero through internet noon. Pero it is still an art since you are learning from it, you are grabbing something from it. Naamoy masagdan. Okay? Okay, next, the conscious use of skill. Okay, let me just clarify this a little bit. The conscious use of skill or the unconscious use of skill and creative imagination, especially in the production of aesthetic
objects. Why did I say unconscious? Everything is art. Yes. Um, why did I say unconscious use of skill? Unconscious because one example is me. That time, katong pagsugod sa lockdown, no, I didn't even realize that I can cook or I can plant. I mean, I love planting at that time. Na realize na ko nga, wow, I really have this one? I really have this talent? Yeah, murag pa question. Pero no, unconscious kay ba nga, ginabuhat na ko, wala ko kabalo nga, ganahan di ko ani. I love what I'm doing. And also, naputay, the conscious use of skill. So, kamo, katong ipabuhat ako sa inyong video, kabalo mo sa inyong talent because you love what you're doing. You are passionate about it. Kanang sa mga nagkanta sa kuha, na nagpakita sa ilang balay, mga art to nila, you're passionate about it because you are conscious that it is art. Aware mo nga art na siya. Kamu mismo sa inyong selves, ingon mo nga, wow, this is art. Sana all lunch kayo, my goodness. Art is the activity by which a person, having experienced an emotion, intentionally transmits it to others. So, hatagan ta mo na example, no? Kailaman mo ni Moira, no? Moira. Diba, when she sings, diba, you can really feel her. Ma-feel niyo yung emotions, no? Iyang gina-communicate sa tuwa, iyang ginapasa sa tuwa. If we feel happy, I mean, if we feel sad, maminaw ta kay Moira kay murtag mo. Murtag mo ana bitong murtag makasleep ana. Murtag makasleep. Kanang pamitaw, we can feel that it's really an art. Kinamang yung mga kanta no nga, wala gyud pulos kanang di man sa ingon nga gabang ko pero nagi mga kantang wa gyud pulos. Kanang pres mansanitas may nga na bitaw so may purpose ana. What's the purpose of that? Your art should have a purpose. Okay? Okay, again, art is the activity by which a person having experienced an emotion intentionally transmit it to others. Okay, so again, anan pa ko sa example, kailan man ta sa sa BTS, sa Blackpink, ana, Dynamite, mga Twice, ana. Tato, naman gina sila ginapabati sa to pagkanta pa lang kay mga anak kita, sani makabugto bitaog ka ng basta something like that, ana, o kana pong ikaw ragang, it may sound funny, ikaw ragang, pero we can feel it nga, para gito sa gugma, para gito siya sa love, no? Napo isa karon itong saniya, adjust lang ha, itong sakit tayo tulad to. It really hurts. Anak. Diba? Kataunon ang video, but we can sense that sakit siya pagkagama. Sakit siya pagkagama, no? It really hurts. Ato. Ito, nag-talent portion na si sir. Okay, we're done with that. Napo isa diri, but no matter what the definition of art may be, it has been around us for as long as humans have existed. So sa una pa lang daan naman tay, I know you've heard about mga pyramid. Di ba sa pyramid, sa sulod pa lang daanan ni mga hieroglyphics, na anay cave paintings, kana pa lang daan. That is the greatest example of art na karaan ng gidaan ang history ang art mismo dugay na gina siya revolve sa around us. And whether or not we are aware of it, we allow art to affect our lives one way or another. And the reasons why we make it are many. So I have one example. Before I graduated, I am one of the students na
Kaya nakatry mo ko boarding house, nakatry ko puyo o boarding house. Mauli ko o boarding house, labay ang brief diri, labay ang sinina dito, labay tantalon. Bisag asa ra mga plato, anywhere. Bisag asa ra, wala na ko gina-arrange. But there came this time where I really appreciated art, specifically minimalistic art. Minimalism, okay wait, minimalism. So minimalism is kanang bitaw, less is more. Less is more. So less is more, it's like kanang mas daghan siya tan-awon kung gamay ra. Nakasabot mo? Sir, okay na yung tingog. Thank you. Kasabot mo, kanang the more, for example, mag-design mo og balay. Mag-design mo og balay. Tapos, kung the more nga inyong ibutang nga design, the more magubot ang balay. The more mo gamay ang space. Sabot mo? But when we make it minimalistic or aesthetic, less is more. That means, kung gamay ra imong ibutang nga gamit, for example, isa ka bangko, isa ka TV, isa ka suga, di ba? Mas dagan ang space, mas tsada sa mata. Pero kung i-compare mo siya sa dagan kig sulod pero gamay ra space, wala, you can do nothing about it. It's animalism. Minimalism, guys. It's not animalism. Bad. Okay, next is we use moto siya. Sorry na nawala ko. Okay ra. Okay, balik ta. Okay, di ba? Niingon siya nga, we allow art to affect our lives. So, kato siya, dako siya impact sa akong life. Kay, I became organized. I became kanang a minimalistic type of person. Kanang bitong, kanang mas nakatipid po ko. Tipid siya. Tipid siya in a way na the more nga gamay ra kung gusto, the more nga di ko manginahanglan og gamit. Like, kay usahay, di ba, mamalita, mangukay ta. Or for example, mangukay ta. Kung gano'n na sa nga, kinahanglan ko gid ni. Bitaw, kuan mo, can you, am I channeling my inner thoughts sa inyo? Like, kung magpalit mo isa ka butang na, kinahanglan ko ni, nako mo ko'y baso sa balay. Dagan, nako'y 5 ka baso, pero gusto ko magdungag og isa. Pero magbubot ang balay. Ano bitaw, ingana nga ano? Para hapsay yung pananaw sa inyong balay. Ano bitaw? Ano, mag-gets ninyo ko? Okay, next is napod. We use the art for our entertainment, cultural appreciation, aesthetics, personal improvement, and even social change. So when we say entertainment. So okay, entertainment purposes first. So, if you ever come by a museum, di ba makikita man gid mo kuan, makikita gid mo mga tsada king nga art, makaingon mo, wow. Kaana gid mo mura mo kuan bitaw nga, wow, it's so beautiful. Ana bitaw makaana gid bitaw mo ingana nga mga ingana na nga level sa kuan bitaw mo appreciation. Na apoy times na it can personal improvement o moto personal improvement. I became organized and I know kung kamo pohon, if you will realize how art is very important, kuan gini niyo bitaw kuan gini niyo siya, masabtan ninyo nga dako kayong impact ang art sa tao. Like, you will be changed, I swear. Try gani mo pag minimalistic gani, makatipid mo ka ng 1,000 ninyo in a week. Sus, day, tama na 1 year na nga day, kung di ka mo sige gasto. Ana. And also, we use art in order to thrive in this world. So, if ever, kung talented gid mo, and I know you are, labi na to kung nakitaan ganina. So, kung katabit inyong video, katong inyong gipang send sa kuha, if ever, next time, kung di na kayo mo busy, if ever nga makapractice mong tarong ana sa inyong mga art nga ginatuon or ginapakita sa among swear, dato gid mo day. Sa ako na nagikan, pobre maghapon ko pero wala na ko nang ilan nga idato sila tungod sa ilahang mga talent. Kay makadato gid ang talent. Kay unsa ta man ang bright kay ka pero okay talent. Ug ana ra ka diya.
O, di ba? Di pa mo malingaw, kakapoy ba? Kahago ba? Okay, next. Assumption of art. Kani siya mo last na ni siya ha. Okay, assumption of art. So art is universal. That's number one. We will talk about universal later. Art is not nature. Art involves experience. Okay, let's go to art is universal. Okay, art is universal. When we say universal, it means para sa ako, para sa imo, para sa iya, para sa kuan, para sa tuwang tanan, basta para sa tuwang tanan. That is what's meant by universal. So, basahon ako ha. Art has been crafted by people regardless of origin, time, place, and it stayed on because it is liked and enjoyed by people continuously. So one example is we have Iliad and Odyssey, if di mo familiar, na atay Florante at Laura o Ibong Adarna. So, di ba naamang yapon na sa inyong SHS nga tayo kanang mga Ibong Adarna, mga Florante at Laura, kanang Rizal's works, mga kuan. So it means bisag karaan na siya, ginatagaan niya po siya importansya because it gave people a big of an impact sa ilang lives. Okay. Art was also used by Jose Rizal before to start a revolution, di ba? A quiet revolution. So, sa kaning palandaan, art is universal. Makita natin bitaw nga kanang bisag karaan na tuod siya, pero gamiton siya in any part of this world because it is useful. Universal siya, tanan makagamit. Dili pinilian, dili kay dato ra makagamit, pobre ra makagamit. Anyone in any way can use it. Okay, that is for art is universal. So art is not nature. So kanino mali di ay ni ang moingon ta nga ang dagat kay art. Di ba? Murag para sa imo ha ngano di man na art. Pero if we look into the perspective of artists na dili mga dili just nun art is man's expression of his reception of nature. It is man's way of interpreting nature. And also art is not nature, it is made by man. So una to ang kahoy dili lugar na siya art, ang mga yuta dili na siya art, ang dagat dili art. So ang unsa di ang art kani mga hinimo sa tawo. Again, art is not nature. Art is made by man. So kung lugar makakita ko tsada ang dagat, kung gidrawing ako, that is already art. Pero if we are to look into the religious perspective, art give everything, pati ang kahoy, ang dagat. Kay kisa din naghimo sa art di ay, di ba ang Ginoo? So napagingon diri, art is not nature but it is made by man. And basically, ang naghimo sa kalibutan, so, gihimo man siya, so it is also art. Pero kung artist perspective yun ta, kung sa pananaw sa artist, ang nature yun, it's not art. Pero kung mag-drawing ka, nawala si Sir Kadyo. Sorry guys. Sige lang, you can watch this again all over. Okay, next is, it is based on an individual subjective experience in nature. So magdepende gid siya sa imuha no kay lahi man tay pananaw sa art. Oh, for example, si Kanugar, si Ivy Pagaran, ganahan siya magkuan, moadto og mga forest, moadto siya og mga mag-mountain climbing siya. Pero ako di ko ganahan, batian ko kay akong ganahan dagat. So relative lang siya no. Dili siya what's beautiful to me may not be beautiful to you. So ana bitaw lahi-lahi gitag pananaw sa art. Nakasabot mo, balik pilit-pilit ko no. Sorry kaayo. Okay, next is art involves experience. So experience, unsa man ang experience? Unsa may experience, di ba? Experience mga nasinati nimo, mga sa kanini, si Bisaya, basta nasinati nimo. Kung unsa imong na-feel, unsa imong nabatian, lugar kung nakasulay ka o kuan. Oh yes, according to Arnell, oh my, art is a imitation of life. Yes, it is. Very good. Thank you so that. Thank you for that.
ana gani ko experience o mga nasinati, mga nasulayan na nimo, mga na niagi sa imong mga basta experience, anything experience. Because art does not require full definition. Art is just experience. Okay? Kung unsay mo nabatian mo na to siya ang art. Nothing more, nothing less. Di nakakinahanglan og complicated pa nga definition. Art is the burlesque of the you. Ana. No, art is just art. It's the one thing that you experience. Let's not complicate art. Art is beautiful. That's all. Yes, sir, gamay. Okay? Art depends on experience. And if one is to know art, he must know it not as fact or information but as experience. So example lugar example sa kanta. Kung ipahimo lugar ta mo og kanta lugar na yun. Pahimo ta mo og happy song pero sad kaayo mo. Ganahan day mo ana. Di ba kung sara man yung ma-feel, di man mo kabalon sa feeling ma-happy kay sa lugar kung sad kayo may pahimo ta mo happy nga kanta. Wala man, no? Kay I also know the feeling of being sad, and kung sad gid ta no mawala gid ta ng mga happiness nga tong gaka-feel like mo to mo. Uy, unsa naman ni uy? Maka-cry na lang bitaw mo. Kaya nga na bitaw nga feeling nga sadness. Nya ko ipapa himo dita mo happy nga kanta, makahimo dihay mo. Dili man. So it should be experience. So also, for example, pahimuon ta mo og kanang lugar, kanang mga poem lugar, ana. Kung pahimo ta mo poems about love, nya kamo mismo wala mo nakatry og kanang love. Kay inyo ra kay puro ra ka ng mga crush na kay ang crush ba di ba gina siya pure love, pero kung nakasulay na gid mo pure love bitaw, like ma-in love mo sa inyong best friend niya gignan ninyo inyong best friend bitaw nga na love kay ninyo sila, pero para sa ila kay wala ra di ay ito sakit ani oy ano abot naman tani. Okay, let's go back. Naingon dali we can make something out of our experience like songs, poems, and poetry. Sakto no kay ang kato lagi for example ma-in love mo sa inyong friend or sa inyong best friend, of course dagan kayo mo mabuhat about that. You can make poems, you can make love songs about that. Dagan kayo mo mabuhat labi na inspired mo, I swear. So katong na mga crush dira storya pa mo storya po din yung mga crush kay malay nyo naman, take the risk guys, I swear i-istorya na ninyo kay nako-share nako'y crush na tapos I've been eyeing that person for 2 months. Sige kung tutok sa iya, sige kung tanaw sa iya ha. And one thing is for sure, when you i-express gina ko na feel sa iya ha, nag-chat ko sa iya ha. I told that person nga I like you a lot, and I don't know if you've noticed but for 2 months basta bet ikitik ka grabe gyud dili ka sumbagon bitaw ka ana bitaw and kablumon sa nahitabo crush mo ko niya dots pero the thing is di na mi pwede mag-uyab kaya mo balik na ko Philippines, and I met him sa I met her sa Thailand. Sus grabe gyud. Pero karon nga chat lang gyapon mi. Pero wala na lisod gyang LDR. Naabot naman guro ang kuan. Naabot naman ta ni gugmang. So mo ra to siya. Pero tungod bitaw tong experience, because of that experience, I learned to appreciate myself. Na-realize na ko nga kanang dili di ko batig nawong ba kanang chada di ko nga art, I'm also beautiful or perfect art. Perfect ko in ways nga na ay maganahan sa kuha, like dili lang gyud siya pang basta ikaw na habang her kay mara to siya. Feelings and emotions are concrete proofs that artwork has been experienced. So mo gito nagitim ilhan like for example this smile di ba cute kayo sister
kana pa lang sa smile pa lang daan makita na ninyo nga na feel na gid nako, na experience na gid nako. So I hope kamo ma-experience mo na ninyo nga true happiness, no? Kay di ara man kita magtigi tanan kung magpakasad ta, sad gid ta always, mobati itong nawong og samot. Kung happy ta, at least bati na lang tag nawong, di na lang ta bati kaayo. Bati tag nawong pero bati lang. Bati lang. Okay? Okay, so manata. Without experience, there is no art. Okay, balik-balik ko na ko ha. Without experience, there is no art. So kung wala pa na ninyo na experience, wala. It's not art. สวัสดีครับผมชื่อจักรนะครับวันนี้ครับมีสอนนะครับ Humanities นะครับ Okay, next is why is art important in our lives? So let me reiterate this one to you. Nganong importante ang art sa inyo? Why is it important to me? Why is it important to you? Is it because para mapasar na ko nga subject? No. Apil na siya. Okay, gusto sa dapat ipasaron mong ginin ninyo. Yes, without experience, there is no art. Sakto. Okay, back. Importance in our lives. Important siya because it gives or it improves your creative skills. Creative skills like kadumdum mo sa assignment na ko sa inyo ha, kadiba kanang of course before mo nagpresent sa ko practice mo gid mo. So motugid ko nang the more you practice makes perfect. Kung kuan gyud, if you really tried to impress me sa inyong talent at that time, which by the way is magpasalamat jud ko because na-happy ko kay you shared your talents with me, and that alone, wow, grabe yun, angin na mo i-flat one tanan. Happy ka din mga kuwan, oh. Sus! Flat one? Okay, mato siya, no? I-improve din yung inyong creativity skills. Nakapaningkamot mo saan ninyong pakita sa pas inyong art. And also, art gives you joy. Art. Malipay mo. Kay, of course, art mangyap mo na atong mga crush. Malay mo yung mga crush, kinara sa inyong atbang. Malipay ra mo. Kay, adot lang na. Okay, of course, inyong crush, taong yapon na, and it's man-made. So, tagaan gid mo kalipay sa art. Malipay gid mo like, ay wow. Gimata na sad ko aning inspired. Yeah, ana bitaw. Ay, grabe gyud. Tsada kay sa feeling guys, ma-imagine bitaw ninyo if you can only imagine the feeling of actually realizing what art is. I swear. Cross my heart. Ay, heart, dari ang heart. Dari ang heart. Cross my heart. Promise. Cross my heart. Okay, arts relieves stress. Yes, mutuo ko ano love at first sight. Okay. Ako share na po isa. Another share is when I got here sa CSU-CC, di ano pa ko, quarantine pa ko. Quarantine pa ko for 14 days. Like, oh my goodness, that is too tiring. 14 days of not seeing people, pero sige lang. Pero, stress kayo sa biyahe kay gikan pa ko bukid nun, nilupad ko o Butuan. So, grabe ka stressful sa ako ang feelings, sa akong lawas, ito stress kay ko. Pero, pag abot na ko din, ako'y nakita. Ako'y nakita. Nakita na ako, moto na, nawala gid akong stress. Kita gid ko og kana moto siya gitagaan kong joy and na-relieve gid akong stress. Okay? Also, art gives you the opportunity to showcase your talent. Ano to sa video, di ba? I-showcase niyo sa kuha yung talent. And art gives you confidence. Art gives you confidence. Kato, ma-confident din mo, kay sa crush pala yung daan, mag-share mo, di ba? Kato pong sa video na po, let's go back to the video. Kani, igo, ginin ako, tanan. Kani, to showcase your talent, to show confidence, to improve your creativity skills. Monto to siya. Lipay kay ko kay, although ang uban, ulawon, pero wak mo na ulaw sa kuha. You showed your talents. No matter how you feel, kung bitaw, kung feel ninyo inyong talent kay nonsense, no.
for me it's very it's very special to me kay of course di ba pakailay niya confident kayo mo nag-share sa ko sa inyong talent ano bitaw also art helps you do well academically. Yes, art helps you do well academically kay again kung ma-inspire na gani mo sa art ma-happy mo gid mo ma-inspire man mo ba okay mo study gid ko kay na si ko lagi study boy ana na gid ng art so dako jud kay impact ang art sa to ano napoy ningon diri on sa tigingon sir nag-confess ko sa crush na ako niya crush ba ko niya pero di ko gusto ba kay same kapoy kay communicate sharing naman noon sige lang kay pohon magkita-kita ra tanin niyo. Okay, next is art helps you learn art helps you to communicate with other people. So communicate in a way like for example ako lugar naging mo ko kanta sikat ko nga singer. Let's say ako si ko ang mga level ni Zayn Malik manoon and I felt very sad pero di ko gusto mag-post na sad ko gusto ko ipaagi nako through music through singing so how did I communicate it with my audience which is you my students so I communicated with you by means of making a music about heartache nga dili lang for me because I know nga daghan man pud heartbroken sa inyo. So that is my way of communicating with you. Right kasi sir. Also, art helps you learn visually. Of course, kanang kung maglantaw ta og art, for example, ipahimo mo reflection about aning art, ipalantaw ta mo og kuan lugar, palantaw ta mo og dagat. What is your view ana nga dagat? Some will say nga it's calm. Lain-lain ang perspective. Siguro para sa kuha, ang dagat is it's a symbol of peace and calm. Pero para sa uban, it's a symbol of death. Ano bitaw? Kay lahi-lahi man tag view. Lahi-lahi man tag view. So lahi-lahi pud taog. Kay lahi-lahi man tag view, lahi-lahi gid pud taog kuan. Kanang lahi-lahi taog panan-aw sa isa ka butang. Okay, one example pod kay nakoy classmate sa high school. Gipalantaw mi og kanang movie and para sa ko ambot kalimot ko sa tulo nga title ng movie pero kanto siya heartbroken ay kanang pagbulag-bulag bitaw ana bitaw pero para sa iya kay para sa ko heartbroken kato nga video kato nga salida is for heartbroken people lang but for her it symbolizes freedom kay matapos nga freedom lugar nga one man mo dito na nga time na realize na ako nga kanang freedom kay na wala na siya sa toxic nga relationship kanang bitong wala na ko na nakita kay wa pa man ta kauya biyak wa pa kabalo sa feeling anang relationship na toxic bitaw kaayo so para sa kuha nga sad kaayo kay nagbulag sila after 7 years nagbulag sila pero for her it's a symbol of freedom. It's a symbol of happiness kay sa wakas nahuman na gid nga ning toxic na feelings. Kamo ko na may gusto i-share, you can comment it down below. Okay, you can really vent out here. I will listen. Char, what pa listen si sir? Ako sir depende sa mood mo. Okay, ako sir, nay nag-comment ako sir sa makabuhat ko fictional stories. If wa gani sa mood pati lang sa mukha. See? Grabe yun, pakpak na yun ko sa inyo Napa-fictional writer diri. Siya na! We're not the same person. We should... Yes, dapat yun. So, respetoon ginato ang view sa lain-laing tao. Kung pananaw niya nga, bati up ka nga pagka-drawing. Uy, pasag di. Kaya man ang pananaw. Yes, dili gid dali mag-move on. Ako gani okay, gibiyaan mo na ko akong BFF. Isa jud i-move on pero kung gusto mo ginato mo move on, gusto ta malipay. If you want to be happy in this life, piliyon gito nato tong kinsa or unsay makapalipay sa tuwa. Nara gyud ha. So, mo to take the risk. Storyahan na gid ninyo mga kuan ng
Basta, don't forget to express. Kay art is about expression. Kung i-express bito gina ninyo yung gaka-feel, lugar suko kay mo, i-express bito na ninyo, swear, mura mag maibtan o tunok sa inyong mga dughan. Kung wala mo'y dughan, uy! Char! Okay, lastly, art is a different language. Yes, sakit. Yes, truth. Truth. Okay, art is a different language. Okay, why can we say art is a different language? Ang malakas. Okay, why can we say art has a language? Di ba mo yun, buta, love has its language. Anyone has a language. Kung istorya tag Thai language, di man ta kasabot kayo. Istorya ta og English language, makasabot ta gamay kay di man ta kuan. Kung kuan na gani Bisaya nga language, makasabot man ta. Pero what is the language of art? Naa ba siya letters, na ba characters? No, wala siya alphabet, wala siya A, B, C, D, E, F, G. Ana. Pero art has something we call your perspective. Okay, even though wala kay wala kay makita nga letters nga. For example, nag-drawing ko duha ka tawo nga holding hands. Naabay gibutan dito, two people are holding hands. Di ba dili man? But when you look at it, naana siya makamit to nimo ma-picture out nimo nga duha ni ka tawo lisod pug tiil to kay kamot na gani. Di ba? Kung makita niyo nga kamot siya, so it means they're in love. Ano bitaw? Mo na siya ang language of art. Lahi gid siya language. It doesn't need any alphabet, but only one character, two characters. Masabtan na siya nga mo ni ginapasabot ka ng art. And again, it will really matter as to what your perspective is. Okay?